हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे ओडिया रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवो जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे ना ए टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हेबो आपण माने जानि पारिबे आपन एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। एवं यही क्लास रे आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय में आपको जनइबी जो जॉइन है आप 100% सक्सेस पाइपर। तेरे कौन रही डिटेल्स चलतु जाना। तो आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखो जहाँकि 1 नंबर क्वेश्चन शब्द व पद या भितर पार्थक्यटी कौन। एक बा एकाधिक अक्षर मिसी गठित अर्थतत्व आधारित शब्द विभक्तियुक्त नुहे पद विभक्तियुक्त संबंध तत्व आधारित। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी शब्द विभक्तियुक्त नुहे पद विभक्तियुक्त। जो शब्दरू गोटे अंश बा गोटे अक्षर बाद देले शब्दर अर्थहानि घटे ताकू कौन कहती। मौलिक शब्द यौगिक शब्द अर्थहीन शब्द अर्थांतर शब्द। राइट आंसर ऑप्शन ए मौलिक शब्द। जो शब्दर पूर्वरे बा परे आउ एक रूप संयोग करा जाय एक नुआ शब्द गठित हुए ताकू कौन कहती। मौलिक शब्द जोगरूढ़ शब्द प्रत्ययुक्त शब्द यौगिक शब्द। राइट आंसर ऑप्शन डी यौगिक शब्द। शब्द गुड़ी को आहरण दृष्टि केते श्रेणी रे विभक्त करा जाय 1 2 3 4। राइट आंसर ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँकि 5 नंबर संस्कृत रे जो शब्द व्यवहार करा जाय ओडिया रे जदि सही शब्द अविकल रूप में व्यवहार करा जाय ताहाकू कौन कहती। तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। राइट आंसर ऑप्शन ए तत्सम माने तत्युक्त सम माने ताहा सहित समान। कहा सहित एठारे कहै संस्कृत सहित माने संस्कृत सहित समान माने ताहा होछि तत्सम। संस्कृत भाषा रे व्यवहृत शब्द सामान्य परिवर्तित होई ओडिया भाषा रे व्यवहृत होई आसुथिले ताहाकू कौन कहती। तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। राइट आंसर होछि ऑप्शन बी तद्भव माने तहिरु उद्भव। काहाठू उद्भव संस्कृतरू उद्भव होइथिबा माने तहिरु उद्भव तद्भव। बुझी पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु विभिन्न कारणरू विदेशर भाषा आम भाषा व्यवहृत हेउथिले ताहाकू की शब्द कहा जाय। तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो आप जानी पार्थुवे विदेश रु आसुची माने ताहा हेउची वैदेशिक। निम्न शब्द मानक मध्यरु तत्सम शब्द केउंटी। तत्सम माने संस्कृत शब्द केउंटी। पाठ पढ़ुआ गिना अर्दली। राइट आंसर ऑप्शन ए पाठ। हाथी यार तत्सम शब्दटी कौन। करी गज हस्ती मातंग। राइट आंसर ऑप्शन सी हस्ती। शब्दर मूल पिंडटी कौन। धातु उपसर्ग प्रत्यय उपपद। राइट आंसर ऑप्शन ए धातु। धातु को शब्दर मूल पिंड कुहाजिबार कारण कौन। धातुर अर्थर शब्दर अर्थ जानी हुए धातु को बाद दे शब्द हुए नहीं धातु शब्द सहित संपर्क रखे धातु बहुत संख्यार थाए। राइट आंसर ऑप्शन ए धातुर अर्थरु शब्दर अर्थ जानी हुए। धातुर पूर्वर विभिन्न अर्थ व्यवहृत हेउथिबा अव्यय पद गुड़ी को कौन कहती। उपपद उपसर्ग अन्यान्य शब्द प्रत्यय। राइट आंसर ऑप्शन बी उपसर्ग। निम्नस्थ क्यों उपसर्गटी को स्वतंत्र भाव में करा जाय थाए। प्र परा अति अप। राइट आंसर ऑप्शन सी अति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु उपसर्ग गुड़िकर साधारणतः संख्या केतोटी 20टी 40टी 52टी 5टी। राइट आंसर ऑप्शन ए 20टी। प्र उपसर्ग क्यों अर्थरे व्यवहृत हुए नहीं। निश्चय उत्कर्ष उद्भव आधिक्य। राइट आंसर ऑप्शन ए निश्चय। प्रतिहिंसा एथिरे थिबा उपसर्गटी क्यों अर्थरे व्यवहृत। समान विपरीत उत्तम भूषण। राइट आंसर ऑप्शन ए समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही
ଦର ପାଠୁଆ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ ଦର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ, ঈଷତ ଅର୍ଥରେ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ, ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଦର ପାଠୁଆ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ ଦର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଏକ୍ଜାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଦର ପାଠୁଆ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ ଦର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ঈଷତ ଅର୍ଥରେ। ବେଆଇନ ଏଥିରେ ଥିବା ବେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ, ঈଷତ ଅର୍ଥରେ, ସମାନ ଅର୍ଥରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଣ ସରିଷ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଅଣ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ନୁହେଁ ଅର୍ଥରେ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ, ସହିତ ଅର୍ଥରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ନୁହେଁ ଅର୍ଥରେ। ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇନଥିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇନଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରିଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ଆଗ୍ରହ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି, ଉପଗ୍ରହ। ଦୁର୍ଜନ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଦୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ମନ୍ଦ, ବିଶେଷ, ବିପରୀତ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ମନ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପପଦ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ପଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୟ, କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପସର୍ଗ, ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେହି ଅର୍ଥର ନାମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବାଚ୍ୟ, ବାକ୍ୟ, ଉପପଦ, ଶବ୍ଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ବାଚ୍ୟ। କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଲେଖକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଦାତା କର୍ମବାଚ୍ୟ, ନନ୍ଦନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଗାୟକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ଦାତା କର୍ମବାଚ୍ୟ। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଦାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବାଚ୍ୟ, ନୟନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଶୟନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଦାନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ଦାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବାଚ୍ୟ। ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ତାହାକୁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପପଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ସମାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି, ସମାସ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଗୁଣ, ବୃଦ୍ଧି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ଆଦେଶ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ଗୁଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ଆଗମ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଗୁଣ, ଲୋପ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି, ଲୋପ।
तो फ्रेंड्स आहरी बहुत गुड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन आपण रही जहाँकि आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करिया समस्त क्वेश्चन आपण बहुत सिलेक्टेड बहुत इंपोर्टेंट आज मैंने जहाँ भी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कलु पुणी थे भिडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखी दिंतु और समस्त क्वेश्चन आंसर को भल भाव प्राक्ट कर दिंतु कहीं ये टाइप क्वेश्चन ही आपंकर एग्जाम आसूँ और आप आम स्पेशल क्लास जॉइन हो प्रिपेरेसन करने चाहते ताले देता व्हाट्सएप नंबर में जॉइन लिखि मेसेज करूँ ना भिडियो डिस्क्रिप्शन में जॉइन लिंक दिखाई से क्लिक कर डायरेक्ट जॉइन हो पारे। तो ये थी आज क्लासटी केमती लगे मुझे किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित भाव जनातु भिडियो भल लगी लाइक करूँ और आपण सांगसाथी जदि सीटी प्रिपेयर होती से सेयार करूँ जहाँफल से निजक एग्जाम प्रिपेरेसन करेंगे। आपण मैंने जब आम चैनल नुआ अच्छा ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखुँ जहाँफल जिते भी आम चैनल वीडियो अपलोड हो आप जानीपारे आपण मैंने एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। तो आज ये थैंक यू।